Decision game 3 na sa ating bakbakang main event. Diri sa Kabanayan, Bulacau, Talisay City. Team Cebu City laban sa Team Mandawi. Decision game 3 na niya. Decision game 3 na. Okay na itong bakbakan event diri sa Kabanayan na Bulacau, Talisay City. Sponsor niya nila ni Boss John Patrick Ando, Boss John Malinaw, Boss Romeo Batiola. Organized and promoted by Saddam Forever, the Game Breaker. Ilaga. Lah, Shantoy. Tuwa na, ayay. Kinap po si The Mighty Mouse. No, zero na. Ilaga. Tuwa na Shantoy. Allah ka niya, papiktos gaya, kuha pa. Di ada sa spikas gihatag. Nigang Shantoy, breaking ni Shantoy. 1-0 ato skora, bola sa Team Mandawi. Servisyo ilaga. Ako suga. Bagnos de Shantoy Punaan pang ilaga, lagi bato na ang Team Cebu City. Lah, Team Mandawi on the attack. Tuara, countering is Mr. Explosive Jobert Barsinas. Tibag ang depensa sa Team Mandawi. 1-0 1-0. Fire in the hole, binumba na. Nagdagan pa ni Idol Jobert Barsinas. Tulak siya ni Shantoy. Walang katao-tao. Tao po. 1-0. Servisyo Shantoy. Shantoy again. Point. Iguales uno na. Servisyo Shantoy. Para dos. Ilaga. Tuara. Binumba na ni The Black Mamba ang Team Mandawi. Jobert Barsinas may bagnos. Ay, tabang. Lah, kuha pa. Dos ono. Isang punto sa kalamangan sa Team Mandawi sa ating decision game 3. Ito na naman ang Team Mandawi on the offensive. Buen, 3-1. Na. 2 puntos na ang lamang sa Team Mandawi. Shantoy. Ilaga, Lah. Ilaga again. Ilaga pa rin. Shantoy. Muntik na. Buhay pa. Naku, gandang labanan. Hindi na nakayanan ni Shantoy Labra ang mga atake sa Team Cebu City. 1-3 mga igana, 1-3. Side out. Ball position sa Team Cebu City. Ang makadaw gani mao na ma-champion sa atong bakbakan diri sa Kabanayan, Bulacau, Talisay City. Ruiz. Point. 2-3. Servisyo Ruiz. Wag kamang. Goodbye. My teacher, goodbye. 2-3 sa tuskora, 2-3. Kini servisyo de Silent Assassin Reggie Caban. 4-2. 4-2. Okay, back to live action.
Servisyo da Silent Assassin Reggie Kawan 4-2 ang atong skora kini para 5. Bola gilobo gipikang Reggie. Shantoy gilabay sa gawas, side out. Cuatro dos bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ilaga Shantoy. Tuwara, nagtapok na, tayo skanding. Aksyon nag lubog. Rak-rak ilagaw. Grabe ilagaw, kastigo mayo. Punan pa Shantoy. Bantok pas baho-baho, goy. Grabe, tiraha, oy. Side out bola sa Team Mandawi. Cuatro dos ang atong skora, 4-2. Servisyo da Mighty Mouse para 5. Shantoy. Ilaga. Sabit, side out. Cebu City's ball. Here comes Kyle Timkang. 2-4 kini para 3. Kyle. Wow! Grabe bumba, oy. Sus. Buslot ang Team Mandawi. Tres 4 na. Jobert Toilaga. Mirak to anasad. Wag at sa nagmayo. Balik ano eh. Astag kamera ni Stan. Tripod balik. Servisyo Kyle, 4 iguales na. Iguales 4 for all. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Shantoy. Reggie tukmod. Shantoy. Gibato na sa Idol Jobert Marcinas ang Team Mandawi. Gikamang ni Reggie kao to. Bunal na sa dito. Bunal. Bang! Nakabunal gid si Shantoy. Nasuso ang Team Cebu City. 4-5 ato skora, 4-5. Ini para size na. Shantoy. Love. Binatuay na. Tara, kamang Idol Jobert. Fire in the hole. Biungbak na si Laga. Grabe tiraha. Bikil na, bingo na. Cuatro, 5, side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para iguales na ni. 4-5 ha. Nakrakay ni sakto. Laga. Yun no. Cinco iguales na. 5 iguales. Kini para size. Ilaga. Kyle. Ilaga. Firing his shots. No. Boom. Bang! Buto-buto na. Grabe bato ni the Mighty Mouse eh. May bawas sa Ruiz la. Counter attack sa Team Cebu City. Ay. Goodbye Philippines. Goodbye. Size 5.
Isang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Ball position sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcenas to serve para City. Tara, Santoy. Grabe ang bang! Gimasog mayo ang depensa sa Team Mandawi. Girakrakan sa Team Cebu City. Dapa. Grabe ang tira. Ay, nakaka-counter pa si Santoy. Grabe ha. Sus, gigadwa. 5-6 sa 5-6 mula sa Team Mandawi. Servisyo ilaga. Sara kabala ang gigamit ni Kyle Timkang. Side out, side out. Servisyo Kyle. 5-6 sa akin para City. Kyle. Tanay 16. Ay! Mamma mia! What a shot! Hindi lang umabot. 7-5. Ganda ng labanan. 7-5 mga iga na. 7-5. 7-5 dol. Kene servisyo Kyle para 8 na. Kyle. Out ball. Bola sa Team Mandawi. 5 City ha. 5 City. Okay, back to the ball game. 5 City. Servisyo para size. Kyle. Jobert. Ay, tora. Jobert to the rescue. Mamma mia! Ang yakit! Yakit! Grabe tura. Susan Roses Amalia Puentes. Fire in the hole! Iyon no? Jobert to the rescue. Tura! Abuhi pa rin mo! Turay! Tara. Team Cebu City is on the offensive. Lako. Ay, wana. Impasta ng utang. Cinco 8. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Kyle Timkang. Yun no, overhead. Hala. Out ball. 9-5. Here comes the Black Mamba Ruiz. 9-5. Okay. Ruiz. Tusiantoy. Schubert. Block diha. Uy. Ano? Kuha pa. Yun o. Auto. G5 na. Tinunga na ang atong score. Duha na lang ka puntos o mo champion na ang Team Cebu City. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Jobert. Kyle. Kyle. Kyle again. Pouring in. 11-5 na. For the win na. Para champion na ang Team Cebu City. Servisyo Ruiz.
Agay! Napungan na ang bleeding sa team Mandawi. 5-11 ato skora, 5-11 kini para size. Santoy, Jobert. Santoy. Na. La, kini. La, nakayot pa. Ay! Kabaw. Kayot sa tira ni The Black Mamba Ruiz. Dangugas bola eh. Okay. Back to live action. Size 11 na. Ruiz. Nice defension by Team Cebu City. Jobert countering the shots coming from Team Mandawi. Tuwa na. On the attack is Team Cebu City. Paradol countered by Ilaga. Pasok na pasok. City 11 na, City 11. City 11. Kini para 9. Au para 8. Robert. Ya, ne. Nako, nag-agawan. Iyon. Sinamantala ni Santoy. Nawala sa posisyon si The Black Mamba Ruiz. 8-11. Inagawan si Idol Jobert. 8-11 ya, 8-11. Umahabol ang Team Mandawi. Team Mandawi showing their heart, their fighting spirits. 11-9. 2 puntos na lang ang kalamangan. May kulba na, may gilok na. Allah, stopper ni The Black Mamba. Jobert. Cutter. Uwin. Jis 11. Jis 11. Trailing nga ni Dua. Latora. Mengulata na sa ang Team Mandawi. Kulata na sang Santoy. Grabe pamukbuk Santoy oh. Lah, bawo sa Idol Jobert Rosinas. Lah. Ala, tuwa na sad. Kuhap. Ala, nakabaos. Grabihan na ni. Kubaan na la. Kinsa kay. Ay, mutikang-kang. Ay. Nako, iguales 11 na. Wala, tagsay pikat na ni. Okay, eto na. Iguales 11, Servisyo Santoy. Na. Ruiz. Agay, tukurang Rigi. Goodbye, good. Adios. Susan Roses Amalia Puentes. May champion ang Team Mandawi sa atong bakbakan diri sa Kabanayan, Bulacau, Talisay City. Congrats Rigi Ilaga, Kyle, Team Kang.